ayo better to for my church munina brajo na kasai ene de pese ne se be pese be jofo me no moti hai bibia wo abinu mu efa bible ho efa adiye me pese me jinse mesa free mu nko am ho bibia bu se bia bu se ya na ye chichi ba nti de babo wa abinu fa Kristo sum ho adiye se totofo ye ana nte se ye bu se ya na ye kama se ebe kakra ye ba life asa na ebe ye be ma kwan se bibia wonim efa bible ho de ma sorofo bi ye de ntiase wo mu de ntiase nim de osusu gidi a opa free mu de bible so ka ene so bebusa na ye twetwe ne hu de Yesu Kristo asomo de be wiase me papem be bi agina ene nyina so ene ntiase ewom aha te de ye ja ekwana to wono mo so obi abi to busa question bi akwe na answer ti brother John adentina agidi phone bi wo no ma ya kwa asori a yini hwea ne ya bra ya mo asiti nyanyasam ede nyanyasam no enanti ne kodu se bibi kakra bible tuma na afide ase yenyame so no aba fom na enhwea se bialo adentina wo se tumi basa okay on say yemfa honhoma de ento honhoma de homa ne yi de nti abadi Yesu per se ye de ho to no so no secret akra wo mu se so obi ne ho to osoro so a wo yi no free honam no no aba honhom na so ba honhom a on fa honhoma de nyahwe on say ma Paul ka say me bu wiase de nyina te so na so de obi a honhom konkon ledi no wo yi ne free honhoma de yem eto obi a wonya sika maka say ade ba ko emma nipa dwa ya tanke say sika nipa be ka say bebre wo wiase na ya sika owo ena ye ne say ebia nyansa so se obi a because sika ya after all kra de nti eso ahomachi na say bi ka wo ka kokko ana nkramai na asore no sika eti so bi nya bia no so abobra eto no kasa kra otimu sa obra be no abo eti elidi dipa ade dipa ko dweyem de enta se wo ka sika wo nto be dai obeka de enta se wo ye sika wo nto be dai obeye ti sika de dipa ko muso ese mu nti na ma radical se de mu nyina mo fa ma hiafo na ubenya kutuko ense da fa so bi yesa e ma na hambo na yetu se mo hwe mi su ya me fi se medwo na me brem ho ase so e dai awa kuma enti na se nipa nya sika na wonu awurade a wo yesa na so bi hu awurade so wo sika wo se na wa sha ase e dai spread it so on pa se asofo na ba ya kase wo hwe sika kakaka wo sika wo mutimi carry to cast se sika wo nyina gu bank na ehiafo ho ye dai chewo enti se ko ba se Yesu ba eto be se sika wo nyina so abra ehiafo ho no sa mo se se ko hebe on se sa wo ye difudipe enti tin wo se so wo ya fama ti se wan fa ma na on rely on se sika no enti de be se e be mana kasa na boso ase bi e be free no ba se bon fa bi nto be dey obeka e bi se sika wi ase do ye hwe wo dey obi na you bisa say Christopher Onzo I was say o manager about we was here dey hu enti was here tuba ba ne bia na se fata so hwe mo ahu se na Christopher dwen no e different from say the wi ase dwen ye dwen ko hu mu ana wi ase so dwen ko dey onamuti nyakopon kra ba ye no one Israel for it so e baby bu Israel na ye onyankopon ho na ede eye se ye si ne kwa no a na yakopon de si hene ba ye ba santima no a e yakopon de si sante hene se ba ga na haia na ye pemampelina eye onyankopon na ede esima de se Kristo mu de no se Kristo de esi bia e wiase for de ne wiase for na ede esi e muda e bi se kokromotie ye le to aba ma obi wo wiase se won fa medi wiase ne so enoma be na wiase ne gidi o ma panyi bi ba se ka abroche kwa no a o mutimi so to se be ma ne be ma nyede enda to bi pa bi o ji we die no anda se bi obi a onyankopon ade onyankopon chi o ko to aba ma so nyede o me so de be ka wata se yati wiase Ghana ha yetimi ma la ne so otimi boy dwaman otimi de no ho me ma se do pe aba ne timi gitum eti sa aba ya wote sa o wo sa adwene wei ana wo Kristoni a won so sa de so ko to aba ye de amano eti se wan to aba amano a wo che se silence means concern ye free mind mu eti de o ma ne ye no o ma ne na ye ba ye de timi se ye ndia no bi e betima kan de o ma ne ye because o ma ne no musuba no ana ye timi se bedi no kra ama o ma no na yaka asema ye de kra de a trauma na mo amaya se bi penyina o ba no do wetin no ko twitwa asori bi mu se wa de okwa asori so okwa asori ne ntese we Kristoni sa abosonso fo hia o mo frɛ ma ne ko ama ne ko yin suman sa ma na fo hia ko yin dufa
sanso na asɔre fo nso hyia akɔgyina no ntɛn wɔyɛ to ne wodi baabi abi o baabi a wɔyɛ dɛ wɔkɔ sɛ pastor rituals ni kura wɔ hɔ so wɔyɛ dɛ wɔyɛ bi saa nipa wei na akɔsala akɔto abama no kristo ni bɛpa kyerɛ kyerɛ sɛ nti akristofoɔ sɛ deɛ yɛhoafoɔ yɛ no ɔmfa no ho wurawura wei no ɛno nkyerɛ sɛ wɔtan aban no na mmom sɛ ɔkɔn bi a bɛbɛ sɛ ɔbɛba biara ɛnidie bi a ɛsɛ sɛ ɔde ma no na ɔyɛ bɛyɛ dɛ wɔde ma no na mmom nyɛ ɔno yɛkɔfara yɛ dɛ aba na sɛ wotu aba bi ɛma aban bi na aban no ba asase no so na wɔyɛ adeɛ ɛnya a ɔmo sɛ wɔn akɔfa no yɛ dɛ bɛba ɛnyɛ sɛ bi a kristofoɔ taa o na mmom deɛ ɔbɛba bi a yɛyɛ dɛ yɛ na ɔbɛtena ade nti a yɛdeɛ nidie ɛna ɔyɛ expect from yɛn ɛne sɛ yɛbɛdi no korɛ so yɛ dɛ ama wo ɛwɔ ɛtoɔ yɛ dɛ etue mu deɛ ɔhwɛ ano no na mmom wɔn na akɔkuri na wɔfa franka esi obu a bɛkɛ sɛ wɔɔsom awura no baanu wɔɔsom deɛ ɔsoro ɛna wɔsa yɛ dɛ asom deɛ ɔfɔ na sɛ biribi yɛ motoro modwo a nyankopɔn sɛ wɔn mɛyɛ dɛ bɛhwɛ wo because yɛhu sɛ woyɛ tuntum o so yɛ fitaa o tuntum o kɔ a ɔkɔ bi fitaa kɔ a so yɛ dɛ ɔkɔ bi nti ma ane nyɛ ane ne dɛbi nyɛ dɛ dɛbi na awura no baanu so obi ntumi nyɛ dɛ ɛnsom gye sɛ ɔdɔ baako no yɛ dɛ wɔtan baako ɛno ti na ma akristofoɔ yɛn ne kure mu no enka yeto aba yetusu ehwe nipa no yeto aba ma no se onim awurade na wogye awurade nhye tum ansa na me de support ayede ama opa ye obey do opa e no obey be ba chemu da sebi no ma bebre gamble bebre wo wiase a wono wogye tum wono ankasa ayede wo ye bi yeso ba bo no se me yenye saa oye oman a e bia oye bibi ti se bank crown go bia obedi a ensimu ye de ewo mu yeso ye nyankopɔn aka kyerɛ sɛ si e ma bosia me ayɛ dɛ ye nsi ho be ba twati ase enti sɛ obi ebegye na wanhwɛ ensi ho anase wo begye na wantime ntua aban no bɛkyena na abɛyɛ dɛ obegya no de enti ama kristofo bi kɔ yɛ saa no ma ne ka sɛ yesu ntudua no ade enti awakɔ bi school no de ɔman ye fɛn sɛ so sika da dɛ ebie ana wasa kɔ bie bibi de sɛ hospital ne nyina wo de ɔman asɔre sika da dɛ ebie sɛ kɔ ba sa asɔre be bi yare ana obi yare no oba ho na oniska mo be hwe no na so mo hwe ana mo hwe no obaji niska oniska se wo hwe ni wi a mo oniska mo ja ma na ko ana ti se wo so mo ho ansa mo ja no o se dey say then se we sa na bi suntu de na ye dey ma e mo da and ti na se Kristo ni bi eti asori a enye djuma e sma so medie no e na we dey na ti se e suntu de ma ti se ni be bi ba na na ba ko school na first term when you skate na second term when you skate obe pam no na obe ma na dey ato so na se no akọ business enye santi de free Christopher na Christopher enye business na be ye be kan Yesu ho asempa na yankasa na ye individuals no na e be be hospital and nurse school na ya run ene ne be pam be ma ho be pam so me dey be do sika na Christopher de ho ma no man ko a forgive and forget nkwana ye dey ye menim say dem make mu da wa okay brother Joe na me busa say sisi e ma na aba na ye ware wo mo munya ware wo mo ono ma hyeda ye mo ahombrase ukọ ware wo mo wi a onu ma kra nya fie no busa na ma ye fie no ko faisi munya ware wo mo wi na ade da ba bi kra na on fam na akọda ne ma so sem na afede aye akaka bensem sa nya ma no eye kwa be na abefa so anza ma ngetin on say anything na ye ka Christopher asem wa ye ka ware nka ho aware nko na Christopher nko aware de say portray obitima a pretend said oti na o de abeware o wi na show the real character ede the crown unti we na ebro mu ade ayemfa ma Kristo semu na mo so bi ni awurade pa oba bi ana ba ma bi su ma awurade pa no mu hia so mo ware a esan so mo ni awurade yi awurade honhom wo mu nti sai ni die ni ti mo ware yi pa enya sa de de hu no wiase nyina e lose are deceiving on sa de ye hu furu wo ba ho ma ba ma ni bre ye sebi oba ware wo sa wona na kotena ware mu na saa na wo ya woto so ware wo de bia but wo ko sa wo sesa ho wo se na ba ma na so ye de na se na me kire me yesa onya group ma me na o challenge me na ye me yesa na se be ka bi na obeka bia ni me yisika wo so ye de yibi me ba choti ase ayesa e ma me ni nye ho because nye ni ntira ye de me ware o ana ka me ba ware o se na ka wo ye ya ka me fa bisika nye de e ware o de me ka wo ase se de se wo ba ha de se ye video ana me se wo mpie nko we de be ye ready ma we nya ware se me ba fia na ye de na de aware eti de se wo ye en se wo ye ti de be ma ni hu de na wo tie na wo hu wo na de je wo so wo ware no make sure say o ma re mfi sa de na de bia wo be ye be me ni be je ho de bia na wo ba ye o ka ba ko no so ye de aka ba ko ba so chese so ba so no me be ko na se ni dia o se ka wo nya de kwa ware mu wo ne bi wo du su ba de ye de
hide whether ka washe uwie no na me kotwe manso because masen san krata so jawa e be che ojapade mi no ne ayede ya mo fa what they say we na ya na be wura Christopher mu ana e dia ware akɔhye abane nsa se ontwe ho manso ye dey e ma ye nti se me nya de sa ka wane hye uwie na ko wiase se ntokwa ba me se japade ame no wo no wo ye kura betra mu na so ye dey wonya chefa o se dey eti ma me ma ye mmobo bebre wo sa kwa we so anything na me kan say wedding no paso bi enu so it said wa han kofo hu na ya sa cheche onai ye twitwo onu so enyo ready na de man ya bo funa de busa ezo be wale a kan hu ya to de ko wi ase so we Kristo ni ha ada bi na de ntina mo wi a Kristo fo asem wi ase fo na ebedi mo asem mama mo etu wi e o kan First Corinthians chapter 6 o tinya sa fo ba ko grade mu so bit me di mo nsem mo ntemu asem se munya asem age se be ko ma wo na wonyi ni e me kam asem me te se yen kasa ne de hu wura wi ase ani ye di wi ase penite ma so fo no so nya kwan eji ho sika wonam fam no manko a abra honhom fam nsem ne de ya bo tu baby na ye de honam nsem a anti sika no na be je fi nsem wo ye mo kra nya dai emfa no ho okay Abradjo na ese ye memory a yesi so ye adwuma yi etini adwuma ubekọ na ebidi ekoye osu ye gidi ni obitimi de ade ba ese ekro no de nkwan se woto a be ma Kristo sum na woto no oso no aya baby bibi na nso so wanto akom na ekum na kwa be na ase ni pe obefa so atanse de abo abrabo on se de waka fa honamu honam na bi se kombede me but obi awrade ho homadi ne kan no onwene we ho se kombede ne mfie mi sakra na ha no so be di de krama awrade na ehia nte ne se wo hwehwe awrade free Matthew chapter 5 chapter 6 chapter 7 na obra ye sonko onwene we ho da se ade we anyamedia se kombede bi ntimi de by force ko fa obi free de by de bedi Kristo ni hu se we na ko fa na anyamedia na ye musuo ana me ko mu ana me de ko me fie ade ntina me nyi da ko pe na me nsu bosume ene ka mama we yakọ no ma sere de bosume ana me dia wra ko bosume emu da o bisa abi anya wo dia na nya wo dia so for so far how na odi ko fie ti se do dia chebe na wo woko na sansa na na wo edi so nti wonim na wo kodu ho wia your end will justify boss wo wie boss na ko emesua no ma bi wo sha ase wo ya amfa no kra kwaso bia ewie wo ne kremu bisa wo dua ne yi a wo betwa ne yi o se de sie nti na men for so mfa de bi anya wo dia nko no nti na bible se momma de mo dia na nya mo dia mon for so mfa obi dia nya dai enfro wo de akusie nam na wo no a wo hu ye na akrantie na adam me de kusie nam potent me ya akrantie na dai efrim na me de mi amede eni asomdue mu a because atichede aduane wo mo na di krama kra beto onye de oni Bradu when the maybe say Bible say you cancel pe di nsem ba nti ya se de say asofo no omukoye adwuma na on say asofo on say Bible say nsenya adwuma no so nye den enidi no excluding no including say no kan yo na sempa kan no de wo mo say to de bia eye asafo no yema omo mo de ye omo mo kan sempa no they say evangelists and the apostles no mo de asem ne dey e ko echi say nso mo ye we ni say ba say aso no esuma wo omo mo de asema kwa aso no ejira wo echi ne ya so mosere eti bebi a mo ko ye wo akonto na mo ko mu no ye dey provide say mo be di o say me dey yo ye ne ye ko pem say ma ko ye ma na dey aba eti if you work on ye ne be provide bebi o me di bi ko pem say ba mo ba ya mo say ba mo be dey aba ye be pa cho say aha nti no say do ka sampa no be dey o bi di ho che say ada o ko no ko ni say baba betra ofie na wo ye dey ope no na ye na so ye dey tokyo ka de obi awo jumapili ahodo edi no aso ne mu asampaka fo nko ana de sika so awon mom ko baabi etietere bia obusa mo say na meso am no ehiem bibia na o say bia ehierwe because no ma mo de ma yese ye bankwa eso ye ko pem say ko ye say dey say bai tinye say what wo say pusu bia na etwe sika ma enya profession whereby calling no osoro no do akatwa ba dey e be bro na e wa ha die ye make ma so wasene wo no ma bia ye say ye dey ye ho taba na me kwa SDA no ebia aso bitimi frɛ sɛ be crusade na bia boss no kwa na yedi na chi de kɔ ti aso no etimi yes met ma mo sɛ aha wo ti sɛ mo boka ba 2000 ene bitimi ahwɛ yɛ kɔ pɛ sɛ be ba na aso no sɛ ya prepare eti ekɔ yɛ no aso no be hwɛ yɛ saa for bosome na e be dey ye be di okɔ ba no mama yɛ lolo fɛ na yɛ dey ne aba na sɛ ba na yɛ betena efia enya aso no be sa tɔ adwa na yɛ dey abrɛ na sɛ wo sɛ be yɛ adwuma na yɛ dey nsa ba yɛ nsa pa yɛ dey ekɔ ya all say this thing very simple enya adeso mo bia ebia tempera sabre we mo ye de provide mo se ba se ofiri ho a obeye adwuma nti na Paul na o tent maker so ko ya so adwuma no a
na amo support no a etoni bi so bi me pese me ya de so amamo me so bi wo me nsa no adwuma it will free wa no ya dey na okoye adwuma na de man so se le kakra ba mo ne Peter mo on so bona na mo de asem no ya dey sha ase eti Yesu ka che ne se Peter nto do me che yi no eposo okono do me mat eposo che me se ma me de ma mo o se de be rado mo se me do o se no o do me de ya me nwan eti do ko tra Jerusalem if isa o mo na ye de asem no ma o ankasa ya ntro na ewo mu mo kan so mo kono ko face problem wo felda no ma ba Jerusalem say asem wo yiko share we ni na mo so mo ka sense na wura na ye de e ka kire mo wo se se de twetitwa de na hwe bio ye wura e ba ye wo kire se twetitwa nya hwe na kanene de na twetitwa ye de e bi de wo ye pa se mo ni mo free na ma ye kuma ma abosom ni abo wo wunu mo jam ma mo ni bio ene de e chibie ma ye se ye de ye ni we wa de hia na so no wa chichi mu ade ntia na message no wo esuafo no ni bebia na na wo mumu na compilation na ya cholet nkoma a Christopher baby wa won timi kwa no cholet na koma na me ya compile me nya babu we me hu no me see problem ene se na Paul si ye dey eye na dwuma anya compile de be ka babu no ho eno ka ho ye ka se Peter ngoma so ka we fa ha wo ka we fa ha na no ngoma bebre ho a suafo no bi so church ya ntima fa ye dey afra na de ma we nyira kronkron ne Matthew 5:6-7 ene Peter mo de ko bo mo bra e mo munya dance a e fa ntwa mo ye de o mo try de make mu da ya Master Jordan aka me busa se ye ejiri foi me fa ni se mayo bi bone na se me ka che no bone no modu na se be ya me ka che ni se mayo bone no e bi wa bitimi ma kwa ko wi prison na bibi nti kwa be na me fa so a sa bone no metimi ka che ni pa no ana se nyankopon de be che on se akwa nyankopon fa e fa so de bone che tumi na wo mu no wawrade ho se obekana unye biu no ene wrade hwehwe etuni bi nya ade poti na okoye na okokan na yehwe de mu se wo ka che wrade na se wrade me nume ho no ona ehia no na mom bi aye won se bi wo ha on say situation demands make us say me kofa ma me nsu ana mawia ene wo ana ho asem ba ya na esu twam na ho se na mfae so so we dey say be provide it make my command no so me so wo dey fa cheme e brebi on so wade we yira e bo ne break de e mi sade no ne na ya mo kire wada ho ma ne de menye bia to se me wade dro no ma sa de power to se me house abren ma me no kra ne se be fem ama sa so oje obaje se se oje a be no do bona e de a chew esore no ane so se satan no me androba na mo ti si efie bim ekum nipa kra ne ba on se e ade a emu du yie pa do ojidi a wo no bit match was ma me ko kan ye fa me ntum na me nya so twewo sa de no e no de se ho ho no wura mu a e na be chewa de pote o so e de we na mo me se bia e ye so wo dai pra shi ye me na me shi no wo se wo kan fa ho de se ne de e ko koyi manase mu cheche no mo bia krofo na ye na ba na hwe wo wo se wo se ye komunipa ne sha mo ko be se di pa so wa pa mo chi pa ai bobo mana na so be kanti ye ka obi wasa ma kire wa wo tie ye wo de nti no akwa sa manase wo ka ne kura so we victim adi tino so man me rejoice and report sa me say ye lose be patriotic say ba Christopher mo de ye wo hwe so be ka kire rade ne rade do bone acho no ba we say onye dai onye bi enye se anya asem nyina na uko bi mu ka say Bank of Ghana kra ni ko breki eno en fa hwe mrew ne mo ka kire rade do bone chewa eno anu no asotwe bi e wo ho no sa ba dai ebeka emudawo eteku wana de honhon be hyew se ka no ana wo ka se me fomu wa be ka ba so o nua ma fomu ade me ye manya dai fa cheme me nua se o kenya hwe me dai me de achew e wo so me fa nchew ana fa ma de dai ebrebe o wa rekwan na da dai emudawo se wo ka che urade no ona ye so bi ye bone a me ye ochini ni se wo ka bone che me no bone be dai ebe chew te ka che urade me urade fa nchew na sit we se onye dai onye bi do ba na bi bisa se na me ni akosi bisa question bi bisa bi bisa se Bible say na aduma endidi Kristo ni aduma bia na waso utumi ye bi se bia obi e ba Kristo na obi e ba mani pe beton san mo bi bisa e betuma ye da bi o say ade no ka ensa de obi ntimi kan tro se obi no sa wa ye bone but ensa sunsuanso e de how be bread e bread nipa and it is a wonum sa de obi tim de how bro bia benye but ye yakopon de ye abeno e wo ho ana
nipa nso afa botai foforo bi enya de foforo bi ede efiri because ade ade ne pabre bi asa timi de ne bone ede ebre on say be na me kan asem say ya wono ma me say wo nipa mu ene bo nipa ye did because of a com na ya no muso because of say is come ede ebede ya home because of nkwa be ye ede ye be nya ma enti ye ma eno ma me say say liver kidney and lungs ene hwe say no ma me say so na ye no nsa because of day ahun na kisa ade bia e woni nidi ni hia anti o say de e ko no say eba alcohol nkwa dia nyankopon nyansem no say akọ be hia enti ti say bibi di say ahwede mu aburo mu nyina alcohol dey ewum na fermented wine no ana di pra e de brain nipa enti ade wo mu se bit me pre nipa no hwede se bi ensan ye nipa wasasi so say ama nipa bebre adwena say ama bebre abbo adam ama bebre life ayede ayembasa enti na kisa ade bi edi ewu de do no kakra bi no ona no dodo e ba yede etimi say no metimi ka so bi no nsa wa ye bone na emu nsa ne nso no e de how yede e brain nipa etimi you become a senseless wo se to wo adwuma ha wo ye panyin so ye fa adwena ne yi wa yede e free men santi say wo nsa sa de we de how be ba dia Kristo ni no e se wo ton ma ni sa wo nyede me ebuda e se wo kwa wo so abura na wo tunu ko say wo nya ana wo kro yi outside de ti se kwa nton a ka wo no etimi obi nton ma no na wo de wo tunu ko say wo nyede wo nya sense wo ba yede tene ke se emwa sa wo be say adwuma no enye gbe bia na wo nkwa say obetima yebi Kristo ni ya radio ya kan insan wansem no yebisa bibia fa say Bible mu Nyankopon kire enam a wose yewe ne die ni say yewe wone Israel 14 no wo kire bibisa on say wone Israel 14 medical kasa no no mo tese sunsum bia so wachiwade eti sa bere Nyankopon wachiwade adente no ne honam tintin no mo bebre ho no wompe ana no mo bebre ho no yede opent wo sa mechas ma Israel say sa de we mechi sa de we mechi we mempe on say sunsum bia no o wachiwade ade bo ha kan ma obrase but Nyankopon o free sunsum a okọ honhum no woni achiwade ebio first and so be ntwane ketia no Israel mo nyame bufu no so kan Exodus chapter 3 ya Nyankopon bufu ise ko kun Moses because woni Sipora wo ye na akwa ne ye sebi ye ntwane ketia enu tira ka Nyankopon ko kun ti Sipora ehu na yire no hu bofo na penu de bi ka no fa atwere bo ntwa akwa no ketia na bofo na ye de esan na je se e achiwade ma Awurade se obi ye Israel ne ye ntwane ketia o me bacho emuda aha ti Nyankopon ye sa no na atwere se ono mebu ha no nye de ompe je ono mebu ha ne yeni o Israel mu Nyankopon ka se ne nyina ye chiwade ma no nanso na wate mu mu de bibia ye chiwade ma no fi se wose de me mate ho no me mu na chiwade so bi pese obedi na bia e omo na se ne normal enam de odi e ko de pediem na ko ye from na wa ye de woja onan na ade aye bone ma me no ye fefra kuma mu so kan ro Mark chapter 7 verse 19 wose de 21 said the free nipa kuma mu ba no ene gu nipa mu free ene ma Awurade nye dey empere ne say akoma mu na adwenbone ayere fasem awudi sem sebi nkwase asem ne agimi sem ye dey efriba ene ntina o say the free mu ba no ne nyina atwa kuma ene ma we dey wo ye ene uchi ne wo say obi di abo bi no nyamfom so ne de abo bi o pese wodi ne kisa abo bi wodi a eme nipadua no react se kese nipadua ne mpesa de na memfa nye dey ne mum yeni bibi de chiwade ne aye abosonsonfo na wachiwade radio den se e mameka na san se e ba na Yesu ni nesuafo efi kudo mu so mu adanti bia na onwomoni woni mu na Yesu commande onwomoni ma mu kogu preko mu te ma ho no echiwade abeda ye ni preko nte dabi enya chiwade na beda on preko nte enya preko nyina na gina ho wada se preko na mo no kan se onwomoni na wo mi mu no se ho mo tra bibi mu te samra obi share Yesu menya ma dwe se me kona se me ko se me tu me kwa he na mo akire kwa se na ma me ko shem preko no because ahom mo let me tram wam amani 11 tens mutum tram no ka se me pese ko preko no o se mo mfiri mu na menyem nipa te bebi a me kona ya ma se no ko bu preko no kan preko no na so ko bu pum wada se preko ntime exist ewo epum te no so mo ye dey o mu ama ahom mo ye dey efi bebi a me kona ye ntime hwehwe bebi o me dey o me ko e no nche se preko ye achidie se obidia oye bone dabi nemo obi me di preko sa de do no de hawaye de abro sa no waye de no wajadi na emu ye shemra ma odi ti ase se Kristo ni ye shemra ma Kristo ni de Kristo ni bia pese oye no ho bia se no ho no ba mu a ene be hye no hwe ye ti wo on say Yesu ka se mo Matthew chapter 19 ense me bro ho ye beka
na Genesis bisa say bit ma kan yi dan so me jam sam nkwa me dey menka on say Yesu ka say osoro hini enti nkofo bi ayi to say say be meme bi aya sawon osoro hini enti na ye won sa de ne nya oba ho ana obuso ha nipa na ye dey eye won sa na so honhom no ba hu a ene be cho ne osoro ye dey oye o ene obi ne be hyemra ma wo on say ye hyemra ma obi na ebi obi aware na ebi akọ ware foforo bi na oye na wona akọ hyemra ma no debi so koye no ho ade na oware no a maybe ti no ntwetwe na mo wafutu na bi obi twa ma na se wonhwe no ho yie na wo side because won so yesa na wo ka ko na mo bebre e de ha bebro ye hyemra bi ntu Kristo so mu se de bi Paul kan said de bi Paul de wo che na dwe e de futu ma because Paul no akasa wa anware etu o kan o ka te se betimi aka mo nyese me ana Kristo so pa no so ka sa wo hwe Kristo so pa ka ne aware enko emu da eni aware enko kra e de ha oba on sa wo de bi fu a wo ka chama den na wani emu a wo be nyina na e aware ana ya wosa ka won kwa na wate anka ba akofo to wa wo nyedai won on enti na wo se yejusu adwe ne ye na Kristo ni de emre bi nyedai eni so won kwa urade na hohoro wura mu a hohoro mu ne be chiro no me bi waso ye dai wo ye so be ware ana on ware no hohoro ne be dai e be chiro so hohoro no mu dia wo de wadwen ene pa so be di bia dai ama emu da o so mon kronkron ma Peter so no Peter shana ka se me to abayi di pa ba ko ma na be di urade Judas ede abi si Judas na mu mi wa na kronkron ba so ba kronkron ba so no ye ba so for no ya mfa barotin ene ko yie wa eti so sa wote ho na mu ne dia wo ye ene so sa ho kronkron so ye de e ba mu ade so ba ye de wo ba ye eti me ye ntimi hyamra ma ofutu na metimi dia ma me wi a me ja wo dia wo me chiro sa ye no ene o ye eso ne be gira mu amu ana eso ene be gira de ebufo emu da ati da wo ye wo su se eyema wa ye wo su no ene waso ye de emu da ati obi ntimi hyamra emfa enticho sa ade ntina wo ye wei ana wei enye Kristo so melajo me bisao eye Kristo ni o meni atinde kakra se Kristo ni a o twa loto ati Bible ba bia en kantia se loto twanye ana se ne super sports ni a bet ababai Kristo se mo se Kristo ni a tacha ana se enye Kristo fosu fiska bediska enye Kristo fosu mo fa mo se nye dwuma pa no na Yesu ni se se dwuma wo nyina ide ewo fa se ye dwuma pa ora se ne fa hwe hiafo on ka se fa se ye dwuma bone na ye to ye wo dwuma pa na wo dwuma bone te so bu a oton ai cigarette bu a se be oton bi ebi to cocaine ni nyina se nipa abane kwa wonye dai onye ntum na wo de wo wi a won se san se discabenti obeye no mwa abankra ndi antu na ojitum ti bi ti se ye nkoto chacha enye loto te se bia me am kura sika we se fabra udi na mama osika on se enterisu sa wo de won se ye aduma nka nya sa na obeye dai benya nti enye de papa o se ni pa ye dai do dia de no washi manya sika nya sika nya de hia won continue me ye dai ya ka we nti subana wo yire de ne nya kwantene me the easiest way to get money no nya sika bebrebe e do be kwan ye do be ko wiase be ba ka obusi masem ananta me busa se senka abani ji tum senka bi a yenton we na say cigarette na because okwa man bi so a o ma legalize bi a we e ba bi a ye ton na okwa nti hono no senka bi a o hono na o ye Kristo na o ton bi a say o ye Kristo mi a no fa de enye emma wunua ade e bitimi bra amano so de sa wisi ni ko mu no yakopon anye wisi se yeni enka ya ho e be wiase na e be nya we be de e be so na wisi ko ni pemu e de how be de e be bre on so mo se bi de nicotine e ko mo de no on so enye wura mu se kim papa bi ya friend me karifi na ye ne de dwa so kan se so bi num caraben se dot wonum no 1 year ko no ja ya wonu oja dot nye dai nya no yare bi e be bo bi kun bi na dot nye dai ka mo wura mu se ko tra o jeans mu se kim yare bia nti yare bowa eto le ntimi nya no so na ti se ede ewudie bebre de ko moje no wo fele bi na wo peke kese wo mu be hye na woni so abiru kakra vibration na wo pere nkwa na wo pe on se Chinese for say omo ni di plate ay silver mu se alumi silver no mu e ma chance no e yipi fam se be ya omenye de obenya cancer eto mo di pot ene plate mu se be ya omunya de cancer so mo no ndi oto no makonya de cancer on se resistie ahantika wa anum de oto anka ho
e bia bibi ntia na mo so mo fa ne se awo bebrebe ne ntia mo hiti wo mo ho to mo de sa no mo we na e dey hiti di private bread dey e bre independent na o se nipa o hwe obi bia yi ya mo ye bra se de wiase ne dey e bo mo de enye de wiase ya e fe nyina ne ye dey e bia ya konya wo ho se Christopher ye no Yesu a church se ye mpa ye se nye mapa na ye mpa mo wo na odi he ntia na o se no me bu ha o ye dey hwe yi na kwai bu ha ti no wo nipa ni so na so ne wie ye no ye wo kwa Ishran come. Amen. Amen.